مرحبا بكم مثل اسماء الزفلاون، مرحبا سيسون الزرارات المغربيه، مرحبا سيسون ارتديات بوس مسيت مثلا نهضر فين عنان انا رومتي تادم سنه تمرت ناظمي خلاص اوفيسيال هذا فويكس ميز الراي يظل لي ديبيتي فوطانا في القانون التدريم باش الكسن لا سيفونسيون المعاونه اللي تعاون لك دي السومه ان السلعه كسنت يعني سيفونسيون جينيراليزم كيقالوا هنا رانت سيفونسيون سيبلي رانت اذكر كرايس اذكر صور دي كرا تواشونيك حوايج صح إكسان يعني إغفنان دي صوردين والنيز ما نعاون الصوردين باش داغن السلعة السومانس تحقاني يعني السومانس قلنا القمارشي نصح ويضيش على صورديز ما تداغن البرنسيب دونك تم زو تنوالي السلعة تورا ديك مارشي التالي اتوغال البرنس نصح البري دو مارشي بلا المعاونة وذافو أغفر تورا مثلا تاسيك ولان بالك القرار كي عاطلن فلاس خاطر ماشي ذا الحق كتقارن طاسيم دانو كم كوا وين ساعنا صوردي وين ساعنا صوردي روح داغنا في كيس المام بري داغنا داغنا الزيت المام بري داغنا ليسونس المام بري وكي قارن كم كوا ماشي ذا الحق الا وين ساعنا صوردي دي خلص خاص البري نورمال بصح غفرتو تمرت نعم كوا انا تصيراني مثلا ام كتفقد ان وذا ان التواصل تك حواجنا تواصل تك حواجنا لا انا الجزائريك ساعنا صوردي انا الجزائريك ساعنا صوردي سورتو هذا فو ديجا نتاس في ما ناس تعرف كم كوا ليكونومي باراليل نتاكس الحياه تموتنا بريسك 60 70% ماشي تموتنا غير باراليل دونك هذه وارتورا ام كتفقد ان التواصل تك خصنا ان التواصل تك خصنا لا وكي ازمات دي سكر الفطله مقران دي دوكومنتين تمورت نعواكي ام كيد نايت مثلا تمثال تمن زوت بوهيل بوسا وش الفرحه مقرنه دي لو كودي سيتي زودا مسنا وتدم ساده سلمان دي سداوت مسف القاسم بخروف سيف القاسم زوف لك كما زوف لك سليم زولي كده نديرها ربي يا سيف القاسم تمزون كاس سليمه بن عبد الرحمن انا على فكا من زو ميديا هضره في لا سيفونسيون اسنسلا دوغالا وخيكما إن سياسة دعم الدولة للفئات الهشة وللطبقة المتوسطة ما زالت وسوف تتواصل، ونزع الدعم عن هذه الفئات يعتبر محرما لدينا. فالجهاز المؤسس في قانون المالية 2022 هذا الجهاز سوف يعيد النظر في سياسة الدعم بحيث يوجه الأموال المرصودة إلى أهلها وإلى أصحابها الحقيقيين والعائلات التي تحتاج هذا الدعم من خلال مقاربة جديدة وآليات سوف يعمل هذا الجهاز على وضعها. ماسا بالقاسم بخروف الحاجة إصفراحك هذا مسنى وتهدم ساهلاق نعطل باش نخمم ديسيزون تاقي إلا قتصود بالإمكانية عدان ولا 10 سنين يجي نهضر غير الشغل كي وتقرا باللي الدولة إلا قتعاود مغلي لا غا وميكس تاع السوام كرا يسوفار تحويجين جايرين ما الزيت ما السكر ما الغروم ما المازوط ما بين هناك خاطر يد الصح يعني يتسيلي داك كيشطح من ناحيه فاركرا يسقارنوا لا مكيون يتسغنا طاسي صوربيان يون يخدمن يون نخدم راه يون يروان الحيط انا ديكابي ون نسعر كل شويه ديسكشن انتغريل ولا ما مخالفين لان طاس المخلاف يروي يتساغن شطح دي صور ديالك ويتساغن خلال المورثيه معناتها تساغن دوك يسوفاركي سيوت الحاجه اذا كي غادي نزوره دينا باللي الا قاد يتوكس الشغل كيما تشادي يتوكس معنا هذا هذه اللي عاود نتمغلي الريس الساكي هكذا هو يجي ساعات شطح هكا كي تبغى شطح الكوارات يصور اهات يليد النار وكما يدير ولا في الشغل ديال لا لا معنى لكن يوت الحاجه او فان لكن قارن والتزويري راه يفو با ميطر لا شاري افون لي تخدم دار وترى دار انزل وقبل يقارنك تزويرين دونك جيماجين كو ايا راه خدمن وكاع غير الحاجه راه اللي خلقناها محيا في النظام اي غير خاطر قبل تخمر الشغل كي الا قاسوه كيبان باش يسوه كي تنزورو الا قد تصاوب ان سيستيم ناسيونال ستاتيستيك des revenus des salaires وكنا تحصل ديجا دو revenus disponibles كتحصل الجزائريين ذا شو ساعه ذا شو ساعه وساعه ونساره فايضا النظام لو سوي كي ايتي مي اون افون تقارن الجزائريين كيسعى 12 مليون يتسعى 12 مليون و98 على الحق ولكن مثلا تعاون الدوله في شغلاكيه اور كنحسب باللي بالك وغير 80 90% الجزائريين 12 مليون
Donc réellement, les subventions vont continuer à toucher la plupart des Algériens. سمح لي كان مثلا بالقاء 12 مليون كان سي بار انديفيدو الجزائريين سي تواشولت 12 مليون. C'est le revenu de la famille parce que sinon ça va être. Mais on veut le dire de Wadi parce que il a qu'à نحسب des choses la revenu c'est le salaire. خاطر مثلا بازينا في السنه مي لا كنحسوا باللي عطاسي جزائريه نيكس عندها روفوني نو ديكلاري عطاسي جزائريه نيكس عندها روفوني باتريمون ساعه خامن سكرو ينتن بلا ما ديكلاري انت عطاس الحوايج ساعه لاني جزائريين هذا لا روفوني نسمي تروح دي فرنسا اش كنحسب وين يخدم ان نون ريزيدون كوميتون يتعاون انت واش كيس كوميتون ان سالاري عطاس الحوايج وهذا يعار انت وكنا انت فرويون صايب النظام ندير le revenu, est-ce que c'est par famille? C'est le père de famille qu'il faut considérer. aussi 18 ans, c'est le revenu cumulé des membres de la famille. Il y a un الحوايج والعزفرين دونك شكرا باللي رايقين زمان هذه بدون الخدمه au 1er janvier 2022 ولما القانون كان لا لوا دو فينونس القانون التدريم في هلاديس هذه وعار مليح هو كان هذه الشن قلنا الشغل ماكين خاطر الا قاسوه بهم راه نو نافون با ان سيستيم ناسيونال statistique fiable ou pour le moment les institutions disent est-ce que c'est au niveau central سوف نخلق جهاز ils vont créer une institution un mécanisme mais pour le moment on verra la chose est-ce qu'il y a au niveau des APC est-ce que il faut décentraliser les APC يحصل وكاله الانسان تنوى يخصنا ونخصنا il faut mettre en œuvre la coordination entre plusieurs secteurs les impôts, le secteur des impôts, la fonction publique, le ministère du travail, les collectivités locales, le système, les différents employés. Le مهم il a قطاس وهديه يمكن الشغل هذه ومن بعد la forme de subvention ما كاين subvention ديريكت est-ce que ça مليون السالير نص انا اتي تشكل المعاونه شغل نقف رمضان أطاس الحوايج وعاد فريند دونك يلها شغل يلها يعني ولا شغل فهو الكوراج دو دير سا مي شو كونتيني دو كان هي غندواليو او فانا دهكين قفت الا تساوي لا تسوى شارع السلحون شغل اونكور قبلك وياكين خدمن ان دياغنوستيك خدمن ايفالواسيون باين يخدمنا راساكي وكنا بحصون ذا شو ثني صوبا وتريسينا ذا شي صوبا لي سوبونسيون يجيون في عن ترى وبين ترى عن فافنسون باسكو كنظر بور ان سارتان نومبر دو سوبونسيون s'accorda. Il y a eu de la corruption généralisée. Il y a eu des intermédiations dans les filières à la semoule des céréales. وخوان صوردين سيشترون باسكو الدوله وديرها رقابه دونك الدوله ساكنوا قبل هذا هي الى قاو كانت في ماني سنين ذا شو عندها الشباب ذا شو خدمنا امشي الحيط عندها الشباب عندها سوقنا ذا شو يلهم ذا شو من الهاره ذا شو زمر غتبدلها امشي قلاقه تبدلها ذا شو بالا اللي قلاقه دهكير تساوي لا في قلاقه دهكير يمكن ادعو ضغط مغلي شغل مرد اللي انا كيسقسينا كاين شكرا هذا تيوار سوا او فان تكسر ميحياف En plus, c'est M. Boukhrouf, est-ce qu'il y aura une période de transition directement, elles vont changer les prix les subventions, donc les prix de ranouklad c'est quoi? On va attendre le 1er janvier les prix de Non, il n'a pas déjà dans la loi de finances les volumes consacrés aux transferts sociaux, milliards de dollars qui sont consacrés aux transferts sociaux. Or, ça jusqu'à 14 milliards de dollars de subventions. C'est-à-dire, nous sommes quasiment à un dixième. Ça a été décidé. J'imagine qu'attache الحوايج فقره فكن ولما القانون تدريم يجلاد سو سنقص تفزار تفكير كومبانيين لا غالي كومبانيين قد تخلق دي لونساج ديال كناك اكسيتيرا وجداد لا سنقص تفزار كومبانيين زعما هاد تخلق انت تخلقني وكنا شكاع الشغل نسنطر برا هاد نسنطر برا تمور ديال ندخل دوله الدوفيز تمور اطاس الحوايج شي ديك مي يمكن اغفليو يعني باش دينا كان سليم بور موا يجي سي ان ديتاي باسكو لقات السلو بلا كوم قران في تهريم الجزائر قارغتيد وتعاود غتيد سي كو نو سوم اون ايكونومي
كيفينونس الديفيسيت الى كتحصل باللي لي ريفوني لي روسيت دو لا لوا دو فينونس اسكوسايي اتنادي 5300 مليار دينار اين اللي قابلنا هاد الدولار 36 مليار دولار. الى كتحصل باللي لي ديبونس نو elles sont de 9600 مليار دولار soit l'équivalent de 30 مليار دولار de déficit. 30 مليار من دولار في النسعاره اصلا صرفوا 2022 في النسعاره الى قاسني الدنيا الى قاسني النازي صراحه تنسعى شي طوحه كي قلت فريم فين مقام لوفار لي ريزيرف تشونج مي excuse-moi l'entendre c'est tout ça la question fondamentale qu'il faut se poser parce que يقدر غنسقسي مالنا اسكو هذه فك وطنيه هذه بغات زعما ولا تلحوها كاين في الوقفل ونظرها في كومباني مش كدار في بيتي ما نسان يستدعون انت في بزاف تموت عطاس الحوايج ونتوفر راه انترفلي ما الفينونسمون دي طيب المس بالقصر ديفيسيت دو لا لوا فينونس de la finance nationale, du budget national. ماس بخرى في السيبونسيون سي كوا سي او نيفو دو 20% 25% تعاون ليتا تعاون وكيك هناك السلعه سي كان شحال بورسونتاج تعاون بور فوالا شحال شحال تغال السميه سا ديبون فيت سا ديبون الا كتصوب باللي المعاونه تاعي تسنتد وسنتد باغ اكزومبل بور لا ايزيت اكسيتيرا سي ان فيت اون اكزونيراسيون دو لا تي في ا مومون. C'est-à-dire en 2011, par exemple, il y a eu une exonération sur la TVA. qui est subventionné sur toute la filière. C'est-à-dire, من المراتب وين تجمع ناس الدولة شي طاح صور ديال وين ترونسبورتي ناس شي طاح صور ديال وين تربين تكاس دي صور ديال وين ترونسفورمي تكاس صور ديال فوالا ظنك يعني ابريت فوق زعما يرخص ارو فلاح وين راه فيها اولا ندير كيف كان تقارن لا فارين اكسيتيرا لي سيريال سي كوم سا اوسي الدوله تكسي طاحو فلاح تكسي طاحو بولونجي تزنو سي تصرخاو بولونجي الديفيرونسيال مي لامبورطاسيون على لا برودكسيون تخلي سي فهمتي دونك سو ني با ريالمون سو سون دي سوبفونسيون qui sont faites soit c'est des subventions directes, mais parfois c'est des actions sur la fiscalité. On applique par exemple un taux de TVA réduit, un taux nul, 0%. Après, c'est le حوايج يعني نخدم الدولة غير الشغل donc ويجي غير لا قضية تعاود. يا ما بغي مثلا نهضر كاع في لي سوبفونسيون. الدولة سي وعرف تكسى في نوفريل، خاطر ما تكسيتن أجلنا كي سوفر في نوفريل. وين راه ديالنا الحاجه هذه باغ اكزومبل الدوله غتحسو تسوبونسيوني اولا غيفكي وين راه ديالنا ترونسفورمي سارتان مواسير نو دونك كون حصاره اسكو الدوله ساعه تساوي يوكل مثلا ياسي الحاجه مثلا ياسي الحاجه على الفراك وين كنا تدي خمنا سانو كان الفراك وسانو يرى 10000 اسكو ليتا a les moyens de contrôler la sphère marchande et on dit l'inflation parce que nos gouvernements avec cette réduction brutale parce que les subventions réellement tu agis sur le pouvoir d'achat. Cette réduction brutale du pouvoir d'achat et des subventions, c'est-à-dire des revenus des entreprises, ça risque de nous entraîner dans une inflation qui sont limites. Il y a qui pour يعني غنسنقصي parce que إلا قد وسعت الدولة غتسنقص ولا أرى parce que الدولة إلا قرات تجبدها كل مانيش كومبليتمون يدشوا على كي لأنه الغاشي حوايج الدولة إلا قات نتعاون وبلا مزيتها يسلم يسني فيها مي إلا قد نقارن الدوا راسيوناليزي بالعقلانيه العقلانيه غير حوايج تخمم الا قد تزوار بالوالدي واليس ما يزوار العقل apparemment بخرى apparemment c'est la subvention gagnée sous forme de cash c'est une صوردين اللي تواشوا لي ناقي c'est quoi c'est un transfert à leur banque on a demandé exactement يلا كيجي لما كيجي صافي طري كومبلكس باسكو اسكو ستارنوديوني الصالير سو كال فورم وين هو الخدمه راه غير كان ستيد فكر اسكو تيفا لوي دوني ان رونفوني وين يخدم شي يسعى كان شي طوحه كان تخمم on ne connaît pas parce qu'on n'a pas aujourd'hui la cartographie des salaires nationaux et puis ليه الحاجه ماذا نهضر اسكو الصالير كان يد الرونفوني لو رونفوني ديسپونيبل سي با الصالير سولمون سي لي رونفوني دو باتريمون سي لي ترانسفير سي لي ديفيرونت سي لي ديفيرونس ايموليمون الغاشي خلي صاز الدوله ساعه صور ديالي يمكن نخدم ندير جوه هذه وني خدم لا بوليس كومونيال يوني لا روتاريت انتيسيبي وين ساعه لا روتاريت مازال يخدم يوني ساعه حانوت سكيرويد وين كوميرسون ساعه حانوت ساعه لي لوكو عطاس الحوايج il faut calculer tout ça il faut avoir une cartographie nationale des revenus
اللي طلب ويدي يخدم طلب عنده الا ويدي يتخدم 10 مليون يواز هو كان كيرسل ما با ديكلاري كان با ديكلاري اسكو كتحسب اسكو كنحسب كان بالنسبه اسكو انا كنحسبها في لي بيرسون ديكلاري تاع لو سالير وكيف يقصد المقارنه ادخل السلوفونين شنو هو من مور الصيدله لا فورماسيون طرياله اتوقع لهم كرا تخدم وتحسب راه ما راه سكن شي طوح المعاونه وتحسب راه ما راه تكسب وتحسب راه ما راه سكن شي طوح المعاونه وما سكبتش المعاونه وتحسب راه من غير الجويره انا ولا السكورير هي قالت وسخم من هنا وقد غسميه واحد قال لا بريسيبيتاسيون كي سو لا بريسيون اف ام اي يعني اش هاد الشيء Choukara, c'est une pression du FMI. Je pense que c'est juste une précipitation. Ils veulent anticiper parce que les subventions, même si naturellement les subventions et le système de dépenses nationales. Les subventions seulement existent, mais c'est le train de vie de l'État. Et là, quand ce sont les ministères algériens, beaucoup d'institutions, beaucoup d'argent. Le Canada, le Sénat, les privilégiés, les ministères, la présidence de la République, la PNX, les subventions d'une façon thérapie. Les ministères. Chaque année, les voitures de service, les bons de سونساكي اساسيتي هذيك السن اللي شاف بالدائره ونفعل على كل اللي سيرفيس بالدائره ساكو ونفعل والي كل شيء تواخذ ديال الميريوات هذيك السن خدمه لي سيرفيس ديال الولايه هذا كان لا روطريت لا بليبار دي كادر دو ليتا يتساعد 30 مليون اور تيزون ديباسي ل6 دولار تقدم لك ساخن هذا ريكريتي اللي يا بوكو دو سوليسيون pour parce que le problème اخويا الا كلنا نهضر كما ديبونس il faut penser à la recette aussi. La recette, le monde n'a pas l'accès à l'enquête, nous sommes bénéficiaires. سمح لي الدوله وتخمم ما كانتش تشويش اورغانيزي سي كان كانت القص الا كنت ما الا كتصرف انت في القرار الا الدوله تجي ادي الموقف ادي تخمامي بلي même la structure institutionnelle du pays l'architecture institutionnelle du pays elle est coûteuse les ministères sont coûteux les wilayas sont coûteux les universités sont coûteuses les daïras où il y a plusieurs pays كل قد يتواكس il faut avoir le courage nous sommes dans un pays où le système est quasi présidentiel mais nous avons un bicaméralisme deux chambres ce n'est pas un système parlementaire à deux chambres or normalement il y a dans le système parlementaire qui touche deux types de chambres donc c'est la bien là c'est un adjoint كلمه الشيوخ الطبع المستقبل الشيوخ لا ودوك في دي بون سونس يعني على القرار وزارة غير زعما ما يتسمح حسن مي اون كان كزرع باللي افريد الوايت طيب على سقسان قالوا مس بخرون عندنا كو كيرا ديكلاراسيون مس بن عبد الرحمن لا textuellement il est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie la croissance économique a atteint 6%, un niveau jamais atteint même par les économies avancées et ce grâce à la mise en œuvre du programme du président Tebboune. 6% le trimestre قاعدين c'est possible croissance économique? Moi, je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas les chiffres. Parce qu'en général, comment ils ont calculé ce taux de croissance? Est-ce que c'est un taux de croissance sur un semestre? Est-ce que c'est un taux de croissance annuel? Non, c'est pour le troisième trimestre. Pour le troisième trimestre, oui, comparé à celui de l'année passée, on a complètement comparé la croissance. في لا بيريود تاع 2020 si tu compares aux 3 mois de l'année passée عندنا عايشين période de Covid ça كامل حبس tu peux dire qu'effectivement on a réalisé une croissance 6% parce que pour le moment واحد هو mais je pense qu'il faut calculer le taux de croissance pour une période normale. C'est un jeu de mots يعني c'est un jeu de mots c'est بخروف صح. C'est exactement ça. Mais sinon, il faut vraiment, moi, je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas quels sont les paramètres soit eux-mêmes. Très bien. Je préfère ne pas me prononcer. Magnifique. Très bien. Merci بالقاسم بخروف ومسنا وديت دمسا لسلمات السداوسي تيزوزو تنمية تمقراتك معزز نعطيك الصحة. مس حسن موسي مرحبا سي سكاكما لا مغنى السيرتي انا مسنا ودمسا سي كندا سي حسن الزفلك تمزود. Azul Salim, Azul les Khadam al-Maghribiya, à tous les invités et puis à tous les Algériens. Hassan Moussi, plus de questions que de réponses. La décision, Slazig maintenant, Abdelkassim Bokhrouf, il a posé une centaine de questions sans réponse. Il y a même qu'on peut appliquer la subvention ciblée. Ça peut être une catastrophe.
sur beaucoup de familles. À vrai dire, c'est les gens sincèrement. Mais c'est des questions peut-être chaque économiste dans total général la pose. Comment ils peuvent appliquer la décision? Non, tout simplement, c'est les gens hélas, malheureusement, j'aurais bien aimé l'entendre. Je viens de le prendre juste pour les 2 dernières minutes. Répète ta question, Salim, de l'année. La subvention généralisée qui a été annulée, une subvention ciblée, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Qu'ils peuvent appliquer une décision, comme quoi on n'a aucun moyen, ni matériel, ni financier pour avoir la liste des familles. Ok. D'abord, il a قدني هاتي ربي لو كان نستعمل العقل المعقول. C'est la base de tout. العقل المعقول. L'économie, ce n'est pas un match de football où tu as vu un attaquant il fatigué, l'attaquant néerlandais, un défenseur il blessé, un défenseur néerlandais. L'économie, ce n'est pas cela. L'économie, elle se base sur pas mal de facteurs. Je vais déterminer un calcul quelconque, un ratio quelconque, le PIB, la croissance. Est-ce que c'est une bonne décision de c'est pas juste? J'ai compris. Donc je te réponds à ta question et puis j'attends d'autres questions. Le fait d'y penser pour une fois aux subventions est nécessaire. C'est une très très bonne décision. Moi je dis qu'il faut absolument s'attaquer à ce fléau. C'est une maladie grave parce qu'on est en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Maintenant, c'est tout à fait, je suis totalement d'accord avec Bokhrov puisque le dossier le congélateur pendant combien de temps? Il a fallu traiter du dossier des subventions à la mort de Boumediene. C'était à ce moment-là qu'il fallait mettre en branle le dossier des subventions parce que la situation est plus ou moins claire. On avait moins de démographie, on avait moins de travailleurs, on avait moins d'importations, on contrôlait plus ou moins le marché, on pouvait clarifier les choses et voir dans quelle orientation on va. Ce congélateur, il faut, moi je te dirais, j'attends ta question, Nerna Salim. Il faut une année et quelques mois pour décongeler d'abord le sac subvention, pour aller à Michel en avancée. Il faut une période de transition pour préparer une année. Je veux dire, donc à ta seconde question, je veux dire que l'Organisation nationale des statistiques, l'ONS, m'étonne fortement que ça allait donner. On est en train de naviguer à nu, le diagnostic n'est pas fait, les subventions ont été ratées, les virages des subventions dans la tête à chaque fois, on aurait dû décongeler le dossier, ça fait longtemps. C'est un élément où on est en train d'enrichir le riche et d'appauvrir le pauvre. L'État doit faire d'abord un constat, l'État doit faire une recherche, elle doit chercher à prioriser le créneau, par quoi commencer un mèche. Pourquoi? Parce qu'il y a une anarchie, il y a toutes nos entreprises pratiquement, je dirais, en dehors de Sonatrach et Sonelgaz, tout le reste pratiquement est subventionné à Segui par Sonatrach. Nos entreprises à Salim sont, encore une fois, on le dit, c'est une vérité, elles sont des crèches, les entreprises de Zaïr, elles sont là à surveiller les travailleurs, c'est-à-dire la crèche, à la fin du mois, il a son salaire et l'entreprise, à la fin de l'année, elle a sa subvention de cette grande vache qui est Sonatrach. Déjà aujourd'hui, il y a des subventions qui vont à tort et à travers. L'effort qu'il faille faire, bien sûr que le dossier subvention, il faut le traiter tout de suite. C'est très très important. Au lieu d'arrêter les importations, et tout, il faut chercher à aller ailleurs. Parce que les importations de Nzaouassagui, elles sont vitales, elles sont incompressibles. Le Canada qui sont 1 gramme des importations, a créé un problème quelque part. On n'a pas atteint le volume des importations, les besoins, on ne les satisfait pas. Où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller vers la création des richesses, il faut aller vers
chercher à maintenir ta cote-part dans le marché étranger, dans le marché extérieur en termes de vente des hydrocarbures, pétrole et gaz, et voir dans quelle mesure tu vas encore chercher à récupérer ta fiscalité ordinaire, ta fiscalité pétrolière. Et je suis d'avis à ce que les dividendes, les bénéfices de Sonatrach et Sonelgaz, et Sonatrach et Sonelgaz. D'ailleurs, Sonatrach, c'est je vais prendre l'argent pour investir. Oui, sinon on est cuit. Si Sonatrach n'investit pas, on est foutu. On est subventionné. C'est là que nous avons de trois côtés, fiscalité ordinaire, fiscalité pétrolière et les bénéfices de Sonatrach du neuf. ونزرع انويضه مركنتي ونزرعوا تاعنا 4 لتر 5 لتر ونزرعوا تاعنا 77 طن بالماء ذي زمارن اللي ريش لا il n'est pas déclaré يزرع طبون اللي كاين يسعر 800 vaches 900 moutons 900 قريه غرميين 17 هكتار نبكل moi qui suis dans le petit village très reculé de Djidjel ساعتنك اللي وقع احسن نعم ساعتنك اللي وقع والله ما سليق خلاص ساعتنك الوقت لو كان ساعه وقع سليم لو كان ساعه وقع مستقافيز دايرين مساكين باسكو ils en ont besoin mais juste pour vous dire سليم on est submergé زريد الحماليه كي بوسنه كي تمورثنا غيفاض كلش لي ستاد رومان لي باركينغ رومان لي فيل الجيريان 4 ce n'est pas la ville algérienne ce n'est pas 2 c'est pas 3 c'est pratiquement 65-70% des villes algériennes sont submergées sous comment on appelle ça, les bulldozers d'une rue vers l'autre. C'est la même chose, la manière dont est géré le dossier subvention aujourd'hui et l'économie algérienne aujourd'hui. Non, le problème est ailleurs. Il faut donc un Salim Agma. Oui, c'est une très bonne chose. J'applaudis ce Premier ministre qui a mis sur la table le dossier subvention. C'est une nécessité, c'est vital parce que en greffe l'économie algérienne, le trésor public de l'Algérie, n'importe comment, c'est très clair. Etc. Mais il faut d'abord déchiffrer le terrain, il faut d'abord faire un diagnostic, il faut voir et ça demande il faut déclencher d'abord le sachet, ça demandera un bon année. Cette précipitation à Simoussi, parce qu'ils ont la pression ailleurs, c'est d'autres organismes qui قانكرا c'est les femmes qui قانكرا على كل حال c'est une nécessité تورا parce que l'économie الجزائر كاين لا غالب زمرات تسيبورتي اكثر. Moi, je n'ai pas, d'abord je répondrai à ta question, moi je n'ai pas entendu le Premier ministre dire à partir de quand cette règle de subvention va être appliquée, mais non, mais il n'a pas dit, mais de la loi de finances, donc ils vont l'appliquer à partir de janvier, mais là, ce n'est pas subvention, donc obligé, ça va affecter le montant pour l'année prochaine. Moi, je te dirais, Salim, s'ils sont mis en application en juin, en septembre 2022, ils ne peuvent pas les mettre en pratique, c'est impossible. Ils ne peuvent pas, très bien. La question est est-ce qu'il y a une pression? Moi, je sais qu'en fin 2019, le FMI et la Banque mondiale a chuchoté à l'oreille des dirigeants algériens d'aller vers les subventions. Pourquoi? Parce que le FMI a senti que l'Algérie, sur le plan des finances grosses, certainement, elle va chercher certainement des fonds le Fonds monétaire international, et il a commencé déjà par les sonder avec cela. Et ils ont obéi. Il a fallu aller vers les subventions. Très bien. Mais attendons pour voir. Très bien. Mais attendez, un coup de sif, Gaït, هذا دوت ماسك كمال عيسات، سي كمال زفلك. ماسك كمال عيسات؟ ماسك كمال عيسات تتصل رقمه. تلميذ؟ très bien. اتصلك شنو؟ Très bien. Mais Kamel c'est une décision à prendre. Il fallait penser avant. Donc c'est une décision qu'il a. Mais la pratique, c'est pratiquement impossible de le voir. Qu'est-ce que tu as dit? d'abord, il a نفهمش شنو غنقول التوافر السوسيو شنو قال لي سيبونسيون باسكو تصل غير تقلان اتصل تلوفا يدكوين غرض كتابين الافامي لا بنك مونديال قلت تزيد اكنيا ما راش يحرشن تبقى الجزائر دونك الا كنغرف مليح خاطر الا كنغرف كيقاك الوقت اللي دا نغرا كويس نغرا كويس نغرا بك الشيفر
كيش في الفكره كويس كل يوم نمشي للقار لان ايمن عبد الرحمن سان بون اليف دو اف ام لا بوك مونديال اللي خدموا ورثنا على كل حال يقول لا روساتاكيا خلينا تموت الجزائر في لي 90 الى قد نسمك لهم ديك لا بوك مونديال وتبغيو راه ربحها بوجود يعني تبغى تزاد الفائده السوق العالمي ماشي اليوم كوفريد يا بليزيور تيب ديكونومي ولا شي يا با يو سول ايكونومي دونك الا كنفهم شو نفهم قبل تيلوفايك دونك سا سي اون ريفورم كي ديكتي با لا تاني الجزائر ماشي ثمن زود المغان السيبلاج دي سيبونسيون هكا تظهرك الدنيا تطاسي لا فامي لا بوك ديالي تحت من وقال يشفن الجزائر يمكن نعاش لا بوليتيك لا فامي طبقت الحكامنا اما راه شي حرشن تطرق تيمورا عطات تيمورا يطرقن هاد السيتي ام الهند ام تونس ام المغرب ام ايران ما الى تيجي كيف السيتي انظر بك لي بوليتيكيا ويساون السيبلاج دي سيبونسيون دعم المواد الاساسيه السيبلاويه وين انا بنيك وصوفنا راه نجح نتاعها حسبت يعني اوليو خاطر نلقى باش نسقس لا بوفرتي نسقس العدد دي زواليين نفبريك يعني الميزانيات بزاف تاع برودوي يعني فيها فير اي ما سمح لي كان يا اون بو سيتي يا دي زيكسبير يخدمن يدخل في راي الحكومه يدخل في راي لا بنك مونديال من سيتي دي شرا كان يمدن يكتوسن دونيت لي ايكونوميست مع كذا سيتي Amartya Sen, c'est un économiste, il a eu le prix Nobel d'économie en 1998. Il a fait gagner des subventions ciblées, يعني ميكسن أي نسكي كلام من جاك تموت أبا تغال الميزيريا تغال تصل لا موين يقلن جروسي دو يعني على بروفي على سبورت نرنا دي زواليين دا يجي كواكي c'est un économiste qui a fait des études sur ça. Et l'OCDE, c'est un organisme de il est arrivé aux mêmes conclusions. Donc, باش نفهم مليح. هذا كان اكزومبل انا خنفهم مليح خاطر السيبلياكيا هضرت في الغاز في التريسيتي في ليسونس في كذاكيا في ويسكي في بغروم لي برودوي اسونسيال في السوسايتي لا كنفهم حتى ما لا يا دو مانيير اديني ليسونس غاليه الجزائر اشحال تسوى لتر ليسونس سوا 45 دينار 45 دينار دا شو 45 دينار يخدم للجزائر دا شو المعنى؟ المعنى خدم للجزائر يتساغن وكتوزر قل 100,000 واس ما نخمس حفاز نفس يعدك 10 دقائق الى قاد يخدم خاطر بدوني في ليكونومي لا موني يونيفرسال سو ني با الدولار سو ني با لورو سي تيدي اشحال العفاف اللي قاد يخليه وين شي ازير الحاجه زي النظام باش ينتج الحاجه يكون انا في الجزائريه الى قصر 10 دقائق اروميا الى قص 3 دقائق دونك غنفابريك ما انا قص القيساكيه انا فاخد انا في الكتب البترول الجزائر دابور مون ليسون اي لي برودوي لوكالمون ليكتيسيتي برودوي لوكالمون ما الى نزرع ما نقص اشحال الديسكات ثم يجي 45 دينار الناس بليك غلايت بارابور بري دو روفيان دا شنو نستخدم لي ريفيرونس لوبيب استخدام لي ريفيرونس لابوك مونديال المارشي مونديال الى فامي يقدر يقارن اشحال يقصوا في فرنسا خاطر خدام في فرنسا يدفع 1500 اورو الشهر اخدم الجزائر يدفع 100 اورو الشهر دونك مي يمكن الحاجه اللي نخدموا كتمورتنا والزميرات سوا فرنسا اللي كثر باسكو توخر فرنسا امريكان امتي كذاك في سنه تد ما يسكي يا دي زيتود ها فوق الموند ثمانيه قاعدين نانك اون طون ايسكي لابود تغامد تكرد كما ونسيت كلوكران كاد 2400 دولار داش ممكن الجزائر ماشي خدمن وقد نسعى المونوبول باسكو ماشي الدوله دي سان لابود سي العصابه هيك لا مافيا هيك وكان كي ديفون بسنين كورا ابان خدمن لي سوسيتي اوفشور لي باناما بايبرز ما غرامتن يفضل دوسي الموند 8 عدن انك للتاي كان ديالهم يكري اون انتربريز اوفشور اديا فلاس اديا في مانيس يحتفي 5400 دولار ومن بعد تقول الجزائر وليو تذكر الشكار باسكو مانوريتي 2400 دولار فالشكار تكب 1910 دورو الزمان تنزل 2500 باش هو قال لك يخمد في الفلوس
دو سيرفاكتوراسيون يغنوا ثنيا الداغن خاطر لو كان الدوله تسوي لابود انت صعيب المشكل لي فازيون فيسكال مي كوم كان ثني يمدو كان ندخل ليمبورطاسيون يوتيان اون بو سيتي لو نون دو جروب على كل حال ابان تيفكين انك تتكاد 5000 6000 انت ما عايز يفكر رقم فهم مليح كيك زوج الجزائر الشعب الجزائري الترونسفير سوسيال هو اللي يسمح لنا نعيش باسكو ما نطلع القانون اللي دخلنا كاكي انيوا بالشيخ الليسيان بالشيخ البريمير سي ان تكنيسيان سوبيريور سي ان انجينيور سي ان ميدسان جينيراليست اني لي سالير سون تصور 5 مليون اني يجزمنا ديال تخفيض 6000 نهار ديال تشكيفيسيون 6000 خاطر يا غلطهم اني طون اسك تزرع مشي كواس ويما راه هناك تكوفرينا الشكافيسيون اني تكوفرينا الشكافيسيون في زوالين دي خدام اللي قال لي 4 مليون 5 اللي قال لك 160 ماشي اللي قال لي دوك مساس يعني الا كان رجعت هذا وراد كان الشوي خاطر الى هو بالك 12 مليون يتواشلت وني غايوني كثار 12 مليون بالك ادير السلعه السماس نصح يعني 12 مليون شي ورا حاجه لهن ياكد الو اكتسلك ما الى قنصر وقيل سي البروجينيون الفامو ديبيتي يديش كاع تافراس الناس نكونين نقترح 12 مليون يوخان انا في الحساب عطانا ادني 12 مليون انا ولدي جزائريين 12 مليون اشحال 40% دي 3 مليون ودمي دو روتريتي ثمن قل من 4 مليون بار موا سيتادير 40% دي روتريتي الجيريان ثمن قل من 4 مليون يشهروا قرا 12 مليون كاع كل حال الشيوخ الليسيان كوبل الشيوخ الليسيان سي دو كوش موان نتساوالد اشحال يصان صار موان 100000 دينار يعني ما لا 120000 ما لا 120000 كاع الى خاف الزمن شنو لا قنزه تقرا الجزائر 40 اونتر سا ديبون دي زيتود لكن قالك 40% يعني 60% يخدموا ne sont pas déclarés sont dans l'informel 40 à 60% des économies algériennes c'est l'informel un شرا خدمن بس هذا في الانفورمال كاع يا تنجربن هاد كان اكزومبل هاد منهم نصنفهم هذا كخدمين كامطا المعاونه خدمه اسك في كورسينا كي كفوت ديجاوني تدب اسك تصور تيقول لي 40 مليون 50 مليون ونقدر 12 ونقدر 12 السيده كاع يفالي هذه الداريه باسكو السالير كسموتنا باش يعيشوا خدام يا دي زيتود كسوا خدمين بالعلم سي دي زيكسبير على كل حال هاد السيتيان اتاسي زيكسبير كاع الجزائر بس سيدي هاد الناس نوض ديبو درباك يخدم كل سمانه يخدم دي كونتريبيسيون باش نفهم باش التلوف تاعي هادني بلي كي راه خدام هذه 80 مليون من الشهر باش هذا يعوض جوستومون ماسك ملاسات يعني دونك 12 مليون كي الحاجه لها دونك وين تنقل 12 مليون وين تنقل 12 مليون il va être subventionné ça veut dire comme quand toute la majorité des Algériens قيمه تفديل لقح فلوس يعني قيم كيف بيسك مادام لا ماجورتي تخلص نقل 12 مليون ودي 12 مليون كان فوق الشيفر ودي الناس يكتبيتي ديون بنزعين كان ديبيتي هذا شوت يكتبيتي الناس شو كنت طري تجربه بكرة الدنيا خاطر ليكونومي لي مونديال نزرا شي كزان كيرون تونس المغرب ناقلهن اني اذا شفر يرن يخدم لنا كاع اي تشبحنا وال اي تخدمنا وال لي سوبونسيون تروحون يوجد يسعان نو لي سوبونسيون لي ترانسفير سوسيو وي كاع يسمحني الجزائريين باش نغرم اسا الجزائريين كاع il profite ان ذاك ليمبورطاسيون il profite pas من سوريا ذاك ليمبورطاسيون تساوي ديكلاراسيون واش كاع تساوي على كل حال تساوي نصر donc 12 مليون كاع الاغلبيه الجزائر 60% des gens sont dans l'informel ماسك ملاسة تسنس اللي وقيل ديبي اسنس لو ديبيتي كي il lance un message de يعني زعما سميس والله ما زعما سميس شبي ضربي ماشي الزعيم مي اسنس شو دينا سي ان ميساج بور كالمي لا بوبولاسيون باش توقدنا اسنس
التعديل الأخير اللي الآن الموجود أمامنا هو مطمئن. لماذا مطمئن؟ أولا أن هذا يعني إعادة توجيه الدعم إلى الأسر المحتاجة راح يخضع إلى دراسة ويخضع إلى لجنة اللي هو سموها جهاز الدعم، مشكلة من كافة القطاعات الوزارية، وتدرس هذا الموضوع بتأني، توسع الاستشارة وانخراط كافة الفاعلين في العملية، ونطمئن كذلك يعني المجتمع ككل بأن ما يفهمش بأن هذا الدعم يخص فئة معينة من الأجور فقط، يعني فيه تدرج في التعديل الأخير اللي Wagim Abdelkader Berriche, un député, il réagit sur la population écoute يعني c'est un message voilà هناك ça va aller شوية on est tapé c'est programmé, c'est étudié, il y aura une lajna pour étudier tout ça. Ça réassure يعني انت الساكيه وكازم باسكو زعما بليك جدود الديكان زعما بليك بالحاجه زمان الدار من تموت ما تموصل اين المستوى لا كويزون سوسيال من موس لا كويزون سوسيال باسكو ماشي باسكو لا قد فهمت بلي كيدير منا كاع لي سيبونسيون دير منا ماشي الحاجه ساك فرنسا الامريكان لا بوك مونديال سي لارجون دو بترول اسونسيالمون ودير دونك الشركه كدير يكون الى قد تفايدن الاغلبيه ديال لي ترونسفير سوسيو سيرف سا زرب بلي كوزميرنا ils n'ont pas une administration capable de faire aucun recensement. Nous avons leur incompétence. Ils ont 40 à 60% de l'économie nationale qui est dans l'informel. Je suis l'informel, nous ne savons pas. 40% des travailleurs privés ne sont pas déclarés. 40% plus, la fourchette, يعني المينيموم سي 40%. اساكي اسكي ان كوبل ما نهضر وديسكي واش بنا كنخدموا وحده فيكتور وزميضه تشكر فيه كيا انا الجيريان الشعبي هذا انا مش شعبي الا كنفهمت نتفس نكوني نتفس مازال 110 لتر يوسكواس اشي 100 نتفاش تاكيا اخاطر كيا سي لا سوس تاكيا ساكن لي بروتيين ونصورها نشكسهم ونصورها نشميانين في البغينا دونك اسكي جو ان رول اليمونتير ما تقصد واكيا انا الصغير الهلاكه تغري الشر ما تقصد ما خاطر خدام الشعبي الجزائر ماشي تهضر في كازاكستان لي ديبوتي نعمل كازاكيا يقسم السياسات الاخرين وكازاكي تاع زين ما العيش فرنسا ولا شي مشكل بلاصه مي اغلب ديال الكويزوت يتعيش سويفتي خدام مي يصور يضيف الخبز يقرص الراوي وتشان افاه الواقع الجزائر الساقي الجزائر اقلا الشيخ تزاوي ناض الشيخ ليسني ان فونكسيونال ان تكنيسيان سوبيريور ان اوفري سبيسياليزي يتصرف ازال 60% وكي ماشي كتدي قرن سي دي زيتود ريال سيونتيفيك 60% اللي مدخولنا شهريا انت كيتيوتشي تاوان 40% يتزمر يتزمر الترونسبور يوحوس ما الى كرا الوغ كو لا موين مونديال القانون يعني الانسانيه ماشي لو سي دي نا دوني ساكويت نك نورمالمون الماكله وتشي الى كان ازل احريش ويس 5 ما يخمطات يقول لك هذه عندك حريش ويس 5 كلو ريفوني وكل قراك 60%. طيب مسا كمالاسات يعني وقع مسا هو قاعد يسوي كثوره هضره او بو ساتوندر ا بارتي دو 1 جانفي لي فري بري ديك مارشي ما لا ترى انا نشتكي بالك البطاطا تسن 12000 نهار شحال يخدم الاغروم دونك ا بارتي دو 1 جانفي تو تافا اوغمونتي كلشي الفري بري رابورت سيفونسيون دونك تاع اغروم تملانين الزيت السكسو الطعام يا كل هذه يغال سافا اوغمونتي نعم ما نسوسم ils sont capables ما نسوسم ما إلا نسوسم في الحقنا ما نسوسم ودني ورا الا زعما نخدم فرق وكيكي ما إلا نسوسم خاطر نوثنيا بغانا نخدم دفعون وقادين المؤسسات الخارجيه في كذاك الاسامي البوكلت وكذاك الطلاين ساكنه النوت 10 على 10 تلميذ مجتهد اونفير لا فامي وكاين بغا تلميذ مجتهد اونفير الشعب دونك نخالف فريد كاين بغا الحكامنا هاد السنين داش يبغاو يجدود ماشي داش يبغى الهيئات الدوليه دونك الفرق غير انا دونك ما الا نسوسم زماننا طبقين صر ما نسوسم خاطرني وكذاك
ويا ذاك سي نايك مسيو ايمن عبد الرحمن ونهضر mais c'est un ancien expert زخرب دونك mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi ما سياسة ça veut dire quoi يعني لي سانديكا لا قد هضرنا عن لي سانديكا بور المومون ونسلا الى ادي الجوبه الى وكذا محسسنا كذا ثوره الى قد ادم السنين جالسن ما الى قد نفغنا على القضاء ونحوج ولا قرا تطبق في القوانين كاع اثنو نكرر بك البرنامج كاين من غير الشرعيه وكاين نزرع شو وكذا كيف فون داك قرنا كني فون دي العار وكذا كيف نكسر بغانا اغرنا اغدر تيكيني لي زاني 50 لي زاني 40 وكذا كيف بغانا غرنا الاستغلال الجديد وقلا قاس قبل ما نسوسم امشي نهضر الى السنديكات تفهمت المسؤوليه نسن الى لي زاسوسياسيون تدار تفهمت المسؤوليه نسن الى قايكدوز الدنيا نبغاو كنا نشغلوا مزيان خاطرني الا قمت مليح هي ان اكزومبل بوبولار العنايات ولد ما تقام تفكير عليه 25 يوم اسك زرام كراكواس يوني لاباس عليه لا غسيل خدمن 19 فيفكي اسك زرام يوني 19 يكوفري يدون حانوت لا يتسجل برزان باش يديو هذا الشكر وقال يسعن ولاش ايوا كيف بروفيتين لي امبورطاسيون مو جو سوي داكور On peut limiter les facteurs d'importation. Même les transferts sociaux. Au lieu d'avoir l'importation, il a le dollar تخمل. الدولار يلعب دور sur tous les secteurs stratégiques. Un مويسكير، un زي، un يرزن، زكسب أتفكر les secteurs ils privés nous avons cherché les années 2000, 2010, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, nous gagnons. France, les transferts sociaux. Ça a que les affaires, les Panama Papers. Ça a que les affaires, ça les entreprises fantoches, soit Shootan, Siemens, خدمني سير فاكتوراسيون تركنا لو كان الدولة دونك كاين رايو الدولة كرايوه ما بغيناش ندير من تموت الكملنا كاين بغان يعني ادرج لا كويزيون سوسيال الكملنا كاين ماشي الصواب رايو ماشي الصواب اكوي طيب قيمو كي ما ساعدنا عليك هادو غلا حسن موسي نسان اكزامبل القفة رمضان ولا شو الفيتنام ما يتسكال بورام وكان يعني القفة رمضان ولا شو لي ديفيكولتي وفن لي زوتوريتي لوكال امام سنترال باش ديزينينا ولا فاميلا قد في القفة رمضان ça c'est à l'image de la subvention mais là avec une subvention ça va être encore un problème à l'échelle nationale et ça va multiplier par une centaine يعني la difficulté باش هذا subvention ciblée. خويا سليم قفة رمضان سي لو مو سي ان سلوغان اونكور اون فوا قفة رمضان اي رمضان شعبان باش تنيد فيلمات نيد تلفزيون كنا نوالي نشور سني الله اريتون سي فوتازا سليم يعني قفة رمضان يوالو سي با سا كي فا فير افونسي l'Algérie. On est en train de lire que la pomme de terre c'est un instrument de mesure du mode de vie en Algérie. C'est le Monde qui le dit. Le Monde l'a écrit hier. Le journal Le Monde Afrique. Il a dit qu'en Algérie, c'est le kilo de pommes de terre qui est en train les avions, les supersoniques, la bourse, donc on mesurer le coût de l'avion, arrêtons ce théâtre, s'il vous plaît. Moi, je voulais revenir au sujet le plus important à Salim, ce qui est très important. L'augmentation des prix va s'annoncer en janvier. L'augmentation des prix, c'est la locomotive du mode de vie, du train de vie algérien. Oui, tous les prix vont augmenter en janvier. C'est une certitude. Parce qu'ils doivent augmenter. Parce que les prix, parce que nous importons 80% les besoins. Et les importations, ils ne vont pas te les donner gratuitement. Ils vont augmenter bien avant l'application des subventions. Les subventions, c'est le dernier wagon du train de vie. C'est le dernier wagon. Il faut attendre un an et demi à Arbi. On parle de croissance. Oui, c'est vrai qu'il y a une croissance troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020. Là, une croissance de 6% par rapport au troisième trimestre 2020 parce que c'est la calmie totale de l'économie, la pandémie bloquée, le pétrole est stagné, mais en 2021, le pétrole, il y a le prix. C'est ça qui a. Et puis, on a relancé quelques chantiers de travaux publics.
C'est ça qui a fait augmenter un petit peu. يعني la croissance c'est toujours شحال نزنزل البترول. Voilà, c'est le seul élément qui influe sur la croissance algérienne. Justement, ça c'est une très bonne remarque, Salim. Oui, c'est le pétrole, c'est la vache à pétrole. L'Office national des statistiques, encore une fois, il n'a pas d'autres données en plus que cela. Il ne faut pas réduire les importations. Parce que c'est un indice de bonne gestion de ceux qui nous gouvernent, le fait de les importations. Eh non, mon ami, tu dois augmenter les importations parce que tu ne produis rien. Donc, agis sur la production, suscite l'intérêt à la création des richesses, maintiens ta quote-part dans le marché extérieur en termes de vente d'hydrocarbures, gaz et pétrole, et essaye de l'augmenter. Et essaye de toucher à la fiscalité. Ah oui, d'un peu plus de fiscalité ordinaire parce que les riches viennent de les impôts. Et qui c'est qui paye la fiscalité ordinaire? C'est juste les salariés. Augmente-la un petit peu, arrange un petit peu ton histoire de fiscalité pétrolière. Et là, on va ensuite, deuxième élément, ça c'est des 3-4 grands points sur lesquels il faille zoomer, c'est très important. Il l'avait dit, notre ami Bokhrov, à la dernière phrase. Même notre ami Kamal Aïssat, il a mis le doigt là où il faut parce que Salim Agma, nous avons 116 les sénateurs, 407, je vais les écrire exprès, 407 les députés, 40 les ministres, 58 les wali, 230 les chefs de daïra ou 1540 les maires. Oui, le Canada va compresser cet effectif-là parce que toutes nos entreprises, c'est la même proportion. Nous avons des entreprises, depuis son attraque jusqu'à la petite boîte publique, les effectifs ont été multipliés par 2. Le Canada diminuera les dépenses publiques et les dépenses de fonctionnement. Diminuer la composante de ces effectifs. Moi, je n'ai que faire de 116 députés. Je n'ai que faire de 407 députés. Je peux ramener cela à la moitié, divisé par 2. Je gagne par année de quoi construire 20 écoles et 5 hôpitaux. Par année. 20 écoles et une dizaine d'hôpitaux par année. Et je déjà à compresser. S'il vous plaît, Salim Khoya, s'il vous plaît, est-ce que tu as besoin de 116 sénateurs? Est-ce que tu as besoin de 407 députés? Pourquoi tu copies sur le modèle français? Non, le modèle belge, non, espagnol. Je m'en fous que les Français aient 200 députés, non, 500 députés. Mais mon pays, il vit la crise économique, il vit la crise sociale, il y a le chômage, Je vais ajouter un autre. Donc, je compresse un petit peu cela. Le deuxième élément, c'est par rapport à ces subventions, je vais l'ajouter. Vous savez combien il déclaré à Seguin à l'adresse de 11 millions déclarés officiellement, qui sont déclarés. Je vous donne ma parole d'honneur, 3 fois, que dans un mois, si le dossier inscription des gens à ces subventions est lancé, on va enregistrer 15 millions de nous sommes des chômeurs. C'est-à-dire qui peuvent travailler, sont aptes à travailler, vraiment, mais nous sommes des chômeurs. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle va dévoiler cette loi des subventions? Elle va dévoiler un secret. La boîte à merveille va être ouverte parce qu'on va voir que le chômage c'est 30%, c'est 35%, c'est 40% est vrai. Mais 15 millions جديدا وتسندراك وكاينين inscris-moi pour les subventions, je suis chômeur. C'est la vérité, ils sont tous c'est très clair. Voilà le grand problème. Donc allons-y vers la croissance, susciter la création de la richesse, essayez de développer la production, ne touchez pas aux importations. بارك الله فيك حسن موسيدا معنا سي كندا تنمية تمقراتكما تندعنا كودي سي تيزوزو ماتر امال سي عمور حجال تمستانت تمغنا سي زرفن بومدان ماتر امال زوف لما ولتما زوف لون اجمال سليم الزولي فكرة بودي سبين كتاب عن لاشين المغربية ما تراني قبل ما دعدي غير تمثلت النظام مدن عطراسكي خمن المحكمة الدستورية كي vers mais en tant que citoyen en tant qu'algérien la subvention qui ciblée ça vous rassure يعني تقدر فوز كانت مرتنا في لي برين السلعة باش كتصور ذاك ils vont enlever la subvention généralisée تاع subvention ciblée غير لي فامي حوايجن
متر امل زعما سلايد متر امل معلش يروح انا هذا مسألة كما لا ما روح مسألة النظام واش غير في المحكمة الدستورية كي يخدم الناس كي في دلنس لا بلاص لو كونساي دو لا كونستيتيسيونيل دابور نولي كي لي سيكونس مي ils ont nommé les membres de la Cour constitutionnelle de Ghalarkhi. أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية. السيد الرئيس عمر بالحاج ليتلونا اليمين. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك والله على ما أقول شهيد. السيدة ليلى عسلاوي. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. شكرا. السيد مصباح مناس. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. وكي خلال لي ممبر لا كور كونستيتيسيونيل كي خمنا ساكي نوالا سلاس الى العسلاوي ممبر لا كور كي تغال دارغونا متر مال ساعه مورا حجال ازوف لما ما ادسل لك تورا متر مال ساعه مور حجال الو ادسل ذاك تورا متر وي 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 جو فوز انتون ترى بيان معليش بغا ساعه تماما في التمثيل تاكي لي سيفونسيون زعما سلدا سقسينو الو سلدا دكا الو وي امتلا كي امتلا مدام نكيس لعب تربيه معلش هذا ورينا شو دغ فلاكي ما كما لا اسات يعني كسن الكونساي كونستيتيسيونيل راند لا كور كونستيتيسيونيل يعني دي سماوني دغ فالي تمورتنا هو بيان دا سقفان قران اذا كتموت اذا ولاش لا سيباراسيون دو بوفوار اذا قد سمكتيهم اللي كماس تبون نسيك اكس ديزينيين اون طاك بوفوار اكزيكوتيف سيك ديزينيين لي مومبر لا كور سوبريم دونك ديزينيين 3 نساء هنا كرا فوندك برا فوندك كاع يموسناون الكود دروا كونستيسيونيل مي الاغلبيه تبعا رئاسه الجمهوريه كوم دابيتود دونك تموت معني ولاش العداله مستقله دونك وي قال كاع يعني ونزميره انا من يعني اللي كيقرا الى وجدي الجهادي كاع العداله او موان بوليس لا ريزون او موان هذا قالنا كنبغي لكن يقول طيب لو حريه مي قال الكونساي كونستيسيونيل باسكو لا كور كونستيسيونيل فا رومبلاسي الكونساي كونستيسيونيل يبغي يقول طيب لو حتى كيلعب دونك وي قال كاع الى قنزرت ديك تموتنا الى une séparation des pouvoirs de la politique, de le gouvernement politique. Le pouvoir de l'argent, il a fait une indépendance, une indépendance du pouvoir de l'argent et du pouvoir politique. في العداله مستقله اسمين زماد هذا المسطي بلي كيلو جديد اللي فرنسا ذا شو قال الرايو يعني ذا بدل كان ذا بدل الصفه السفلى يشبح يرقد شكون البيت نسنا اش ما تبدلنا كاكي سي باش هنا قدود باش باسكو لا كون سمكتها بديك ماس بوتفليق ماس تبون ينايك يقول قراي السولم فخامته رئيس يبدل اوغان خاطر نزيك قال لك فخامته رئيس عبد العزيز بوتخاق قرر طلبه قال لك سياده رئيس الجمهوريه طلبه قرر ذا شو يبدل يسمي فخامته يكسن ذا شو مازال ديك الدول لا كومين ما تزلد ما غلي دوامان كفكايس ناك توجا اديس الوزير
اش ديني سياده الرئيس يدي شكعن اما كني لا سياده الرئيس يدي جرمي ديك التوفايقيه يعني ويبدل الكرا يبدل دوزم دونك دون الفون يا اوكين شونجمون باسكو les magistrats en majorité ils sont pas autonomes اقرا نزران شي كزران يسقسنا عندنا الحراك كاع يفض الحراك يفض حد امتو اني ندير نخرج ماجسترا بغينا نطبق القانون كي نبغى وفين ديما نسنق الحبس نا كونفوكسيون استخرنت هاد نذكر البريزيدون الكونسيل ماجستراتور يستخرن ما موجودين كارو مي اتصل ماجسترا وكاش كاع نتاع الصحراء عقبت وكاش كاع نتاع تندوف وتعاقب تما لا تطبق القانون كي يتزرس نيانسن داين النعاش ماشي الحاجه يتزرا دونك وزميرا رانا من الساقي غاس بدل الاسم غاس خمن لي كل خاطر الدنيا تاك تخمن زعما يكون كونستيسيونيل باش يدينياسك القانون يطبق يداز لا كونستيسيون خاطئه كل يزار لا كونستيسيون هاي ساعات ورا تاقي ساعه كاع والسعواره الشرعيه الشعبيه والسعواره لي زارتيكل دابليكاسيون هادو سكن مثل هادني ان اكزومبل لا كونستيسيون غارونتي يون العبد اما فتحي غراس السكرتير جينيرال جيمدال تاع البريزيدون دو بارتي يسمحات هادي يخدم تساسي دان دروا كونستيسيون ليبرتي ديكسبرسيون دورغانيزاسيون افرق الحبس ساكي ام كيف بغيض ويقالاقي طبقن الحضرنا كونستيسيون دونك ils sont اثناء كاز الدوله عنايا البوفوار بوليتيك البوفوار دو فات يعني مقارن الحكم نصح ماشي تبون ميم با الحكم يجلس في التبون ويقالاقي يخدم ويقالاقي خاطر تاكاراكي نزرب كنت ميم الدستور نسعوا الشرعيه هذا شو تطبقنا راه ميم القوانين نسعنا الشرعيه وتطبقنا راه هذاك سوفون دو كود بينال 87 بيساكي وري عدارا الكود بينال وري عدارا ميم با لاسومبلي هي فونتوش وسعدنا راه ميم با هذا كان دونك يعني سي نو ايفينمون صح سي نو ايفينمون سي ان شونجمون زخل ليزيكيليبر يرسن بالك لي باغار دو كلون اخرى مي الكل يسمح باسكو لو سوجي اسونسيال رايوه كتف كان مثل باسكو الا كنفهم السيستم الجزائري باش نفهم السوجي منزو يفهم نيو تسكدينا ما تسمح ليا في لا كيستيون ترونسفير هاد نسكن مثل ويفتيهم لو بري دو روفيان ابري امبورتاسيون نشكر ويفتيهم ابري نتيجي فاد لوزين الجزائر يتكاد 1950 زلوزوت 350 بور لي ترونسبورتور وكادي ديليفري وكي لا الا ندم سوما لا طون دو لامبورتاسيون $2400 دونك اني يوكر وين لامبورتاتور يوكر ماشي ذا شعبيا يدي يستفاد نطاس لو كان مازال نسعى ان كونترول دو ليتا سو الكوميرس اكستيريور مينيموم اكيد سعى نسمولاكيا ميم امريكان فرنسا سعى ان كونترول سو الكوميرس اكستيريور الكل سموتنا الكونترول كود دولي تاع لا بود ايسكي 25 n'est pas subventionné la même chose pour l'électricité la même chose pour او كان اكزومبل باش نفهم مليح لا فلاكيا يمكن تدفع العصابه يمكن تدفع ما ندمد لا سوبونسيون خدم الكتريسيتي الغاز لاسونس الجزائر قارنك سكرا غد ازال 8.39 مليار دولار يتعاون الدوله باش الشعبين كونيا نصور نخدم بلان ليسونس لا باش نرجع الكتريسيتي لا باش نسحموا من هاد الشوا سي ليكيفالون دو 1000 مليار دو دينار 1000 مليار دو دينار ليش يمكن تاع ثمن النظام les facilités les dispenses d'impôts les montants des impôts à le gouvernement يسمح لي en termes d'abattement fiscal na d'exonération c'est équivalent à 1000 milliards de dinars c'est la même chose يعني قدمت 100 مليار اتجرينك تخلي تاع لي زامبو تسمح 100 مليار غاد لا شو الشعب هادي يستفيد اغلب ديال الشعب تفايت 100 milliards هذا حرام non il y a quelque chose qui va pas c'est ça les mécanismes de création de ce qu'on appelle les bourgeoisies compradores ce qu'on appelle والعصابه الرقيه اللي تعيشي في الزيت تفونا سمو سوا الجزائر تفونا ساكن الجزائر اثنا كتزيم ديس دونك هكا كاع نفهم دونك الكونسيل كونستيسيونيل هكا يدخلنا كتورا évidemment il n'est pas démocratique la constitution n'est pas démocratique les votés ne sont pas démocratiques. En plus, Raïs Djumhouria,
c'est le président du Conseil d'État. Je me قالوا bien chouk. Il a خشيني أصل الدولة عنها الكونساي كونستيسيونيل. أصل البريزيدون دو لا ريبوبليك. هذه الدولة عنها الكونساي لا كور ديتا. أصل البريزيدون ديالها يزما هذا الشرع نتسايا كان أصل يزما نهضر بالك إلا واش ليك سمو تاكا. مي طونك نتسا يدي سلوسون الأغلبية ونزميرا الدنيا عادية واجدين بالكتب سلاس يسموسن نعم قال العباد شو قدر ندير الباركور السن نسيت نظاف نجربيتن نانكرس عندنا موقف بالك العالي ديال المستن لا شو هو دير ما يمثلش الشرعيه الشعبيه هو المشكله مقرن كسموتنا اون بو با نفرق النقاش هذا الفيكتور اما يعني نفسر لا بوليتيك جلوبال تغمسه ليكونومي ونزميرها خاطر لا سوفرانتي الشعب الى قد 3 سنين ندررن الى قد فهمت قراك الجزائر ماشي كماريكان ماشي فرنسا ليكونومي سي با ان تروك ابستري ليكونومي الجزائر ماشي كيف فرنسا ماشي كيف المغرب يكون الا البترول يتكاد باين العالي ماشي لا يديروا غلطانه فان افونتاج تشوف الى قد تستخدم الى اغلبيه الشعب خاطر الملكيه الشعب قوي هذا الراي يعني العصابات كيف فهمت ليكونوميه زنوني سوالن هذوك لي سوبونسيون الاغلبيه ديالها غلطن يبدوك يقوم ديك السوبونسيون دوين عند ليكونومي الجزائريين سي با بوسيبل دوين عند ليكونومي الجزائريين يعني شي مس كمالست كتسوار لي كلينيوتون كاع سون روج يعني مكثوره شي ناس الجزائريه تقارض البوفار البيرسيست الفرداكي فادياوي سنه الحكاك ليكونومي خاطر الجزائر لي كلينيوتون سون با روج بور تو لو موند اي سون روج يوجدود قرناطي سون روج nous, ils sont en train de faire de l'accumulation. Il a quand même les députés, ناوي قال لك راح حكمنا كاع اثنا كتزل امشي راه ديرن طوموبيلات امشي راه خدم من الحوايج تشكروني كيفاش تسمحني ما زاد وين نظن اللي سون روج بور الاغلب ديال الشعب ماشي الحكام خاطر السيستم الجزائري il n'a pas changé يعني تعيش شي ثوره داين نعاش كلو الفلال التبون نتمثليت نسن يوث نتمثليت les mêmes propositions هاد السمكتاه برك الديبا ياكيا il a été posé par Yahya Islam en 2014-2016 ماشي ساكي ديفا هذا تعاودنا يمكن يومنا يمكن ويجاكيا ils veulent restaurer le régime académique c'est tout c'est les subventions mais le danger c'est un danger réel il a كنزر لك toucher au prix du pain au prix de وادير يعني إزوالي الجزائر إماركوتيين بالك سكوين داغرم إيمنسن بالك يسكت نعرف ليش كيجيان 10000 كونديان ايش كيجيان 10000 نسومة معك وتسنى كي 25 ودي بالواقع ان الجزائر الساقية الأغلب ديال الشعب يتزلزلن يسكوبين السكاري سميت أماركوتيان ما يوفر بطاطا 20000 تسديا مي الشعب يسنقص ولا يدير 2 كيلو ادي غارفل هذا يسنقص كما كاين ولا يدير 4 شكارين ادي 5 شكارين ساقية Donc, il faut remobiliser la population, les syndicats, les partis. Il faut remobiliser la population parce qu'en dehors du fait que c'est الشرعية باش نخدم السياسية الشعب تقبلها إلا داش مدن انتقالها مول دوكلار يغلن إلا كنغرف لانتيري دو لا ماجوريتي دو لا بوبولاسيون ما ينس دوكلار يغلنا وزمنا نخدم كثر وجا كان قرا سيدي يعني يسمحني وقال يسمح المغربيه وقال قالت كان فوندي العيب ما فوندي العيب بغا ناقصنا عريان اغدر نتلكي اغدر الميزري نعاش زلكتب نقبل الشتاقيه يسموت الجزائر خاطر تموت الجزائر زلكتب ان ني با بوبر الي ريش بلوس بوكو دو بيي كنزاتنا سي فو ما لا تموت السعوانات دو تكستيريور ما لا تموت 40 مليون de réserve ما لا تموت البرودوي الا دي ريشيس دو تموت اما الغاز مع الفوسفات مع البترول مع الذهب مع دوت ريشيس زكتب داك دوليس زكتب تموت اليوروج قرنا داك قراق الميزانيه تنطن خاطر نوثنيا ماشي الميزانيه لان يمكن يقلق الميزانيه بغينا نكملن يوديني غد دان بوين في سيونتيفيك لو سي دي او فقراي اخدام تموت انيزان 6% de son revenu est consacré à l'alimentation, ça s'appelle un pauvre. Wadi Moukano Zawalien, où il y a un million, il gagne 600,000,
إن ما كاينش وقنا تزاوري ويسان 10 مليون في الشهر يجار 6 مليون إن ما كاينش وقنا عزوالي الوكيل لي نورم انترناسيونال ما نبغى نهضر يعني سيونتيفيكمون ماتون نهضروا راكي Et je pense que c'est dangereux pour l'avenir de la Chine. Mais أم تفرنا قد الحون كرا قان بالك يغفلنا قد عشان لي لوكاليتي تفرنا قد الحون زمبرن أدفكنا جديد زما دونا جديد وقدود عشان لي تغيوانين لي لوكال قد الحون. اللي تفرنا قدون أذكر نسعى المشكل الثقة ديال الحكام الجدد أما الرئاسة أما القوانين ديال الدستور أما الأسامبلي ترى لا شرعيه تصب في الدار تصب على لي كومون الواقع ديالنا جديد يعني الواقع وقال ديفون وسعونا الشرعيه الشعبيه خاطر الاغلبيه الشعب نزراو كتفوتي هذا الواقع ونتلقوا راه ممكن خلاص تعيش كلي كارتي تعيش في الدار نزرب ديك الوقت بدن كل الاغلبيه في الفايده بدن باش يخدم لي مارشي باش يخدم لي زافير لو موند بوليتيك دان بوينت فيو بوليتيك يعني السيرفيس participer aux élections d'études, c'est de cautionner la politique de misère de الحكومة. خاطر يناتي دوينات سكرينا، يناتي كلابين، إلا قلي اللي مارق جديد غيعاونا نرسونسي يمغبن توزرين. يكون ياسلينيا توزرين كل مغبن، لي كارتيا كل مغبن. يعني حوايجنا ريسونسمون، حوايجنا ريسونسي باغ كونت ويقادوك تخلصنا لي زامبو، نرسونسي ويقادوك تسعى لي مليار دراهم، اون ا بزوان دو لي ريسونسي ويقادوك نزمر إلا قنزر راني ويقادوك يقال بحال الجزائر من الاغلبيه الشعب بحوجه دونك لو سول موند دا بوليتيك اي سي دونجورو لي زيليكسيون هكا يعني تلامس سانتيزيوز د المسافلس داشو بوليتيكمون يبغى ديك هذا عندي ان باساج اون فوس هذه تكير في لي زيليكسيون هذه تستخدم الفوت نهار لي زيليكسيون هكا باش هذيك من لا بوليتيك اونتي سوسيال باش هذيك من لا بوليتيك اونتي ديموكراتيك هذيك من لي زاريستاسيون خاطر الى قد نيا ما سمحني كينيا جو بارتيسيبي على كل حال عامين قاعد ناس سين كنا نتزال كبردان باش الى السياده الشعبيه في ثموثاكيا الى قدينا بديك والسنه زاد اللي محبس مثلا تصل تاع ديك الشرع والسنه تاوت خامن في ولايه الجزائر كويت ماشي كيما القبائل كان كل ولايه الجزائر كنجمع انت وقال لك روحنا باش نساعدين لي زيليكسيون انظروا كان دوكا اللي رسم حسيسن السنيه الى قد يوزنن ديك سانك بوليتيك علي فوتي قالوا السواح نتاعك يسعى المعنى يسمى افتراض الشرعيه باش يكمل يعني تاكي ما ساسستنا ريبونس كيف فان ما كيف تمنطنا غير فانا احنا تفرنا كي قارن تفرني لي لوكاليكي مخالفه بارابور على زعما نجاوب وقال لك قال في جاتنا لي بارتي مقارن هيستوريك دوبوزيسيون سيني الحاجه كان لو كود كومونال دان بوين دو فيو يعني تكنيك ماشي بوليتيك Le code communal ne donne aucune prérogative au maire. Le maire, باش يخدم حاجه خاص يسني الشاب دايره. ناس يسني الولي. يا او ليلو ويتوحقر بسموتنا وبسعي ورا لا بريروغاتيف. دونك يمكن امشي داشو ادخل من البوفوار لوكال الدوله عنيا الشاب دايره الدوله عنيا الولي اخويا مسكين الدوله عنيا الشعب. دونك d'un point de vue politique, je pense que c'est moralement insoutenable, c'est inacceptable. D'un point de vue moral. Les partis les partis historiques, la Kabylie qui ont joué un rôle, la résistance de l'MCB, c'est une génération militante. Les élections, les conditions minimales. Le minimum, c'est-à-dire, déposer un débat public, le Covid. Le Covid. في لوبوزيسيون كان في الشعب كوي الكوفيد كاع ما الى الكوفيد ما تصح المطر في الزمن يقول قال تفراني الى قال نجمع المدن دونك يبدو كذا قاسين شويه صواب غاف شويه صواب انه مازال تكمل شو il n'y a aucun argument démocratique il n'y a aucun argument de pouvoir local technique il n'y a rien s'il y a un pouvoir local نزراسن الميول نظرتنا كشرا الميول نسنفنا كشرا باسكو خمن حاجه يقصعد الشعب والسعداء الشعب دايره اطاس الميول من اساس كيسقرا احنا كشرا باسكو في كور خدم من حوايج وقصعدنا الشعب دايره شو سعد الشعب احنا كشرا باسكو صغير القانون كي لا قاسينكس القانون دي كومون الى قاد يبدل الى قاد فرحني بحث كيف لا شويه تلوي الوقت الصواب وقال قالت تسكن قال انا مثلا السيدي تلوي
الصواب زمان الشركه نختار كرانا ميثورا ولاش المينيموم نيا ولا شي غيسمحن شي ما ساعتك شي تورد عن بويكوت هذه لا ما تفرن قاعدان بويكوت هذه تمرا هذه تفرنقي على بيان سور البويكوت تاع الشركه دوي تعاونين لا ريستوراسيون دي سيستم بالك يومين غير الشركه اكزود وكت الشركه اكزود وسونس بروفون وكت الشركه يعني وقاعد نكمل يعني الاشرع يعني نسعوا الميور ان دو الي اون فافوار دمار نسعوا الميور نسعوا لي زادجوان تساوي شهريه نخدم لي مارشي بوبليك نخدم لي زافانسن دا شو وتبدلنا الجاب وجدو ديك سوا حقرا لا مساسات لا تكرا لي كومينا موقفوا هذه في قايت وسانا المي اوكان كونديدا ولا شك فري كي ريوسي تجمع لي كونديدا لا تربع لي كومين كي تسعه لي كونديدا دا شو لا تصنع 10 واكسان يوت لا ليست وقرا قرنسو خاطر دي كومين اكسان يوت لا ليست كان واش من لا ليست خاطر انا قنسلاي يا با دو كونكورونس يا ريان باسكو الغاشيون العباد اللي خدمت تسالي تموت في القبائل توسن في لوبوزيسيون بوليتيك توسن في الكومبا بوليتيك كنت فو يعني غاس مخالف قراي باش نسم قدر كنت فو تقول زيديك ديك التاكيا لي ميليتون بوليتيك وديالنا الماس انا كودي تفرين ناكيا وصفين ترى والزميره نروح نخمر في مغرايا كيا نتفراني انا نعقد نربح انا نسليل ونربح لا ميري ناكرا لوك الجيراني كيفنا كدارين سنه كاع الحباس هذا شي قلان اقبو سي لا دوزيام كروند كومين لا ولايه جاي في السعوار لا ديس خاطر مدوكان يبنوا من خدم 69 ناني كون زميله الشركه غاس حاول ايزون ايسي وصوغنا راه ثلاث فرعوا ثلاث سيسنا توجع يكومينيكو صوغنا رقم لي ليس باسكو الشعب او قص لا ليس لازم دابا لا يوث اذا الراشد لا يوث لا ليس واش لا ليس كاين شي كرانديس لا ليس وقال لها مثلا 2017 وقال le FFS 2017 وقال le MPA 2017 وقال le RND 2017 حتى لا ليست كذا باغ اكزومبل نفكد تغيوان تي براشن صدوك ذاك وقال خمن دولي يزمنا يقنعني وكذاكي وكذاكي بريكس عن البرنامج خل سمحي كان خل لا ليست سمحي تناضي لا فنان لا ففاس لا بي ار خمن دي ليست واحد خمن دي ليست يعني لي ليست كيما نزارت السنه هاد كان في الوضع ميزون عفا لا ليست افلان وضع ميزون 2017 زنفات ديوغان تورا في العنايه لا فاتت لوي كان 2017 يكسوتني لا فلان يجوغان تفرق من لا ليست لا فاتت امشى ها الى قاص دونك الى قد فهم بليك ماشي تسالفت سي ناسير بوليتيك ثانيه دونك الى قد عباد تفهم بليك لا بوليتيك يا دي برينسيپ اللي هو هذيك الشراكل وسعنا لي برينسيپ الرايو وسعنا له كان برينسيپ الى كان فنان كان كل يوم دا شو يقوين رزينا مي ماشي سياسات يقوين ماشي لوبوزيسيون لوكال يقوين طرب يا مس كمال اسات هذا سماس داوي سيف كاع مي تمقاطك ما يعطيك الصحه ايمي تقمد تساكيه اوكودي انا شكرا سماس بالقاسم بخروف ذا مسناود هذا مساء ذا سلماس داوتي تيزي بزو باسو صغار مس حسن موسي ذا مغناس دي سيرتي سي كندا راكونيت مثلا راكم شكراطه سمكي امثوله مثلنا عن دينان تفكر بالخير خاطر السنه ديال الحن بالك وسنه صعفنا طاسي الجزائريين ماشي وسهل النار الى فوزك فوز الى دوكلي وان شاء الله نمض الخير ان شاء الله نوض الجزائر تجدد تيفغان يمزور وكذا كانت 4 سنين ولا يعني يمكن ديك مثلا كما ليست يون شاكان برون سي ريسبونسابيلتي سوا لي سانديكا سوا لي بارتي سوا اكدو دون جينيرال شاكان ادي ولي امكانيه مرتقي وكذا ولا نقالوا وهي البوساكي تاعنا شلار وزكا ودينا كملنا ربي والسلام عليكم ورحمه الله.